مکیوں نکلے شام دی منڈی چ پہنچدا تے شام دی منڈی چوں واپس آ رہا ہے، یہ کول بڑا مال ہے تے ادھروں آسمان تو جبریل آن کے آندا ہے محبوب جی ابو سفیان مدینے دے کولوں دی لنگدا پیا، اونوں گھیرا پا کے او دے کولوں مال سارا تسی لٹ لو، ہو سکدا ہے او مال آئے تے مسلماناں نو طاقت مل جائے، مسلماناں نو مدد مل جائے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابیو اے میرے سامنے جبریل بیٹھا تے اللہ دا پیغام لے کے آیا کہ ابو سفیان شام دی منڈی چوں نکلے تے مکے نو جا رہا ہے، او دے کول 1000 اونٹ ہے، 50,000 دینار ہے، 200 کلو سونا ہے۔ ذرا غور کیجئے جدو اینی گل کہندا تے آقا فرماندے نے اللہ نے حکم دیتا ہے اس قافلے نو گھیر لو تے جلدی تیار ہو جاؤ تے میرے پیغمبر کی آندے نے اے قرآن میرے ہاتھ چے، اللہ فرماندے نے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق میں فرمایا فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ فرمایا بھی جدا دل کردہ نکل پو، دو طبقے میں ایک جانا نہیں چاہندے تے ایک صحابیوں نے جڑے جانا چاہندے نے 314 313 319 دا لشکر تیار ہو جاندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انہاں چ کچھ او وی نے جڑے لڑنا نہیں چاہندے، انہاں دے وچ کچھ او وی صحابہ نے جڑے آندے نے ڈائریکٹ سارا کچھ ہی مل جائے، بغیر محنت کرن تے کوشش تو مل جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نکل دے نے مدینے چو نکلے نے بدر دی طرف، نبی نے 2 اپنے جاسوس صحابی بھیجے نے، یہ بدر کنویں تے پہنچ دے نے، بدر ایک کنویں دا نام ہے ایک چشمے دا نام ہے، جدو صحابہ پہنچ دے نے محسرہ کر کے مدینے تو بدر جیڑا ہے یہ تقریباً کوئی 200 کلومیٹر دے قریب ہے۔ صحابہ نو کیا تسی جاسوسی لے کے آؤ، ادھروں میرے پیغمبر یہ 313 بچے بڈھے جوان پا کے پھر 313 بنے نے تے جدو پہنچ دے نے اگو جاسوساں نے آ کے دسیا جی بدر دے میدان وال ابو سفیان آ رہا ہے، بدر دے کنویں وال آ رہا ہے تے ابو سفیان بھی تنہا بڑا ہے، انہیں اپنا بندہ بھیجیا جاسوسی کرنے واسطے، جا کے پتہ کر بھی کوئی مدینے جو بندہ تے نہیں آیا، بڑا عقل مند بندہ سی، اجے چوری گھٹ ہی عقل مند ہوتے، اینوں اس بندے تے یقین آیا تے آپ آ گیا بدر دے کنویں تے آن کے نہ پوچھنا لے نہیں کوئی بندے، انہیں کہا 2 بندے آئے سن تے ایتھوں چلے گئے نے، انہیں اتھے دیکھیا تے اونٹ دیاں مینگڑاں پئیاں، ابو سفیان نے وہ مینگڑاں توڑیاں نا تے وچوں مدینے دے کھجوراں دیاں گٹکاں نکل دیاں نے، یہ سمجھ جاندا ہے بھی یہ بندے مدینے چوں ہی آئے، دیکھیا نا مدینے چ بندے دا مطلب ہے محمد دا قافلہ سانو لٹن واسطے آ رہا ہے، یہ اتھوں تیزی نہ نکلیا، انہیں رستہ ہی چینج کر لیا، جاندا جس راہ جا رہا سی جس راہ دی خبر نبی پاک نو سی وہ رستہ تے چھڑ دیتا ہے تے ایک زمزم نامی آدمی، زواد نہ زمزم زید نہ نہیں زواد انہوں نے کہا بھی جا مکے پہنچ تے جا کے مکے دے چوک اعلان کر دے مکے والیو تھوڑا سارا مال لٹیا جان لگا جی محمد دے ساتھی لگے نے لٹن، یہ زمزم جدو مکے پہنچی ہے نا تے جا کے چوک دے وچ اپنے اونٹ دا کچاوا جڑا سی بوندا کر چوک تے رولا پاؤن لگ پیا مکے والیاں نو، یہ جڑا ابو جہل یہ 1000 دا لشکر لیندا ہے تے اے دے نال 300 دا لشکر ایک عبدالاخنس بن شریک ہے، یہ مکے دا منافق ہے، مدینے دا منافق عبداللہ بن ابی سی، یہ بھی منافقہ دا سردار ہے،
300 का बंदा लेंदा नाल 1300 का लश्कर निकलता है। मक्के चो निकले अगे पहुंचिया, पता लगा अबू सुफियान का काफिला बच गया। ये आंदा जी हुण अगे की जाके करना, काफिले वास्ते चले हाँ लड़न वास्ते, हुण ते जान की लोड़ ही कोई नहीं। ते अबू जाल की आंदा तू जाना ते जा, मैं बदर च जाना, मैं उत्थे जाके ऊठ ज़िबा करने ने, कंजरियां नाच करन दियां, मैं शराबा पीनियां ने, ताकि मुहम्मद ते उहदे साथियां ते साडी धाक बह जाए। ये 1000 का लश्कर लैके बदर के मैदान च आ जाता है। जदों आउंदा इहदे 2 साथी आउंदे ने कुएं दे उत्ते पानी लैण वास्ते, ते सहाबा ने इन्हां दोवां नूं गिरफ्तार कर लिया ते लै आए ने नबी अलैहिस्सलाम को, ते आका नमाज में पढ़दे ने। इन्हां ने इहनूं मारना शुरू कर दिता। दसो किहदे नाल? अबू सुफियान दे काफिले दे या अबू जाल दे नाल? तो कहण लगे जी अबू जाल दे काफिले दे। कहण लगे तुसीं झूठ बोलदे हो। सहाबा ने इन्हूं मारना शुरू कर दिता। जदों मारे ने कहण लगे अबू सुफियान दे नाल दे। ते नबी अलैहिस्सलाम सलाम फेर के आंदे ने, जदों इन्हां ने सच बोलिया उदों तुसीं इन्हां नूं कुछ नहीं आख्या, जदों झूठ बोलिया तो उदों इन्हां नूं मारना शुरू कर दिता जे। हुण उन्हां ने झूठ बोलिया मैं अबू सुफियान दे नाल, हुण छड्ड दिता जे। ते जदों उन्हां पहलू सच बोलिया उन्हां नूं मारना शुरू कर दिता जे। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उन्हां नूं लै के आओ। नबी अलैहिस्सलाम ने कोल भालिया, अबू जाल दी गल की। अबू जाल किन्ने ऊँट दी बात करदा है? ये कहण लगे जी एक दिन 9 ते एक दिन 10। आका फरमांदे ने मेरे सहाबियो, अबू जहल 1000 का लश्कर लैके बदर पहुंच गए। इधर किन्ने ने? बोलो तो सही यार, 313। हुण बदर के करीब ना 2 पहाड़ ने, एक का नाम है बरखा, एक का नाम है रेहान। बरखा जिहड़ा पहाड़ है ना ये मिट्टी ते रेत दा मिक्स है, ते जिहड़ा रेहान है वो सिर्फ रेत है। बरखा इस साइड वाले ते रेहान इस साइड वाले, दरम्यान के अंदर अज भी रेत उत्थे मौजूद है। और रेत इन्नी कुछ चमकती है कि मेरा ख्याल कहता पूरी दुनिया च एडी चमकीली रेत कोई नहीं। उस रेत के उत्ते आसमान तो फरिश्ते नाज़िल होए। जिहड़ा रेहान है उहदे नाल एक मैदान है छोटा जिहा, उस मैदान के अंदर बैठ के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा नाल मीटिंग की है। तो मैदान के सामने इस तरह देखो तो छोटी जी एक गली है, जिस गली के विचों भी आका मक्कियों मदीनियों अपना लश्कर लैके उस मैदान च दाखिल होए। गल दी समझ आ रही? हुण नबी अलैहिस्सलाम इत्थे बैठे ने ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबियो हुण ते पासा ही पलटिया गया, अबू सुफियान बच के निकल गया। ते हुण ए जिहड़ा 1000 का लश्कर आया इन्हां नाल सानू लड़ना पैना। ते मेरे पैगंबर दे पूरे लश्कर च 2 घोड़े ने, एक जुबैर दा एक मिकदाद असवद किंदी दा, 2 घोड़े ने ते 70 ऊँट ने। एक किसी को तलवार कोई नहीं, किसी को जिरा कोई नहीं, किसी को कुमान कोई नहीं, किसी को तीर कोई नहीं, किसी को टाल कोई नहीं। ये 313 अल्लाह अल्लाह मैदाने बदर च आ गए ने। ते आका फरमांदे ने हुण दसो की करना है? मेरे अबू बकर उमर उठदे ने, आंदे ने महबूबा असी एवें नहीं करांगे जिस तरह मूसा दी फौज ने कीता सी। मन सलवा खांदे सन ते लड़न दी वारी आई ते आंदे ने फज़हब व अंत रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना कायदून। तू ते तेरा रब जाके लड़े, असी ते खाण वालियां विचों आ। ते तुहानू पता है दुध पीण वाले मजनू होर हुंदे ने खून देण वाले। बोलो ते सही, इत्थे दुध पीण वाले बड़े ज्यादा ने, खून देण वाले बहुत थोड़े ने। अबू बकर उमर आंदे ने महबूब जी
اسی ایویں نہیں کرانگے جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا محبوبہ اتھے ساڈا جتھے تھوڑا پسینہ ڈگے گا اتھے ساڈا خون ڈگے گا محبوبہ اسی تن من تن تھوڑے تو وار دیاں گے آقا فرماندے نے تے مہاجر نے اے تے میرے اپنے نے میں انصاریاں دی بھی رائے لینا چاہنا حضرت سعد بن معاذ اٹھ دے نے آندے نے محبوبہ سانو اجازت دے دیو اسی سنے گھوڑے اسی سمندراں چ چھالا مار دیاں گے میرے آقا علیہ السلام اٹھ دے نے اج بھی بدر دے میدان دے اندر ایک مسجد ہے جدا نام ہے جامع مسجد العریش عریش کا معنی خیمہ ہے میرے پیغمبر نو صحابہ نے ایک خیمہ بنا دیتا ہے وہ مسجد العریش دا جتھے محراب ہے اس محراب والی جگہ تے نبی دا خیمہ ہے تے او دے اندر ایک دروازہ ہے اس دروازے والی جگہ تے خیمے دا دروازہ سی تے دروازے دے اگے میرا صدیق کھڑا ہے میرے نبی دے صحابہ تے اونگ تاری ہو جاندی ہے نبی دے یار سونگے میں اللہ فرماندے میں بدر دے میدان چ میں انہاں نو اس واسطے سوایا یہ تازہ دم ہو جان بالکل فریش ہو جان سویرے نہ لڑنا تے جدوں نیند یا اونگ بدر دے میدان چ آ جائے اے بھی اللہ دی مدد ہویا کر دی ہے میرے آقا نہیں ستے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے خیمے دے اندر اللہ نہ کلی پائی ہے آندے نے اللہم التحلق حاضی الاسابتا لا تبد فی الارض ابدا عرشاں والیا میں زندگی دی پونجی لے کے بدر دے میدان جا گیا ہاں محمد دی کمائی اے ہی ہے جڑی بدر دے میدان جا گئی ہے اگر ایک کمائی اج کٹ گئی تے قیامت تک تیرا نام رہن والا زمین تے نہیں رہے گا میرے پیغمبر دعاواں کر دے میں مسئلہ بھی لاہوریو حل ہو گیا کہ نبی مشکل کشا اچھی بولو نبی مختار کل نبی یا رسول اللہ مدد نہیں انظر حالنا یا رسول اللہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ مجھے مدینے بلالا یا رسول اللہ ایویں نہ کیا کر دیکھ لے جنوں مشکل کشا ہے جنوں مختار کل ہے جنوں تو یا رسول اللہ مدد کہنا ہے جنوں کہنا انظر حالنا یا رسول اللہ دیکھ لے انہیں چولیاں پھیلائیاں نے بدر دے میدان دے اندر تے دعاواں کر رہا جڑا پوری کائنات دے مشکل کشاواں دا مشکل کشا ہے اور جو حاجت مند خود ہووے لوگو او نہیں حاجت روا ہندا اور جنوں مشکلاں آمن خود لوگو او نہیں مشکل کشا ہندا تو علی مشکل کشان ہے علی دا پورا خانوادہ کربلا دے میدان چ کٹیا گیا ہے علی نے اپنے بیٹے دی اپنی دھیاں دی نوہاں دی مشکل کشائی کیوں نہیں کی تھی ایتھے بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر کے دعا پہ کر دینے دعا کر دیا نبی دی چادر تھلے ڈگ پئی دی ہے تے میرے ابو بکر نے بیک صاحب تو نبی نو جفا مار لیا تے فرماندے نے محبوبہ بس کر دے اللہ نے تیری دعا نو قبول کر لیا ہے ادھروں دعا ہوئی ہے ادھروں قرآن نازل ہو جاندہ ہے اللہ فرماندے نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان اللہ نے وحی کر دی دیا میرے فرشتے جی جی اللہ جی فرمایا تھلے اترو بدر دے میدان چ پہنچو میں رب بھی تھوڑے نال ہی آ رہا اللہ دے نے پہلی تے مدد دے وے
کہ اسی صحابہ تے اونگ تاری کر دیتی. نبی دے صحابہ میدان جنگ سو گئے تے کافراں نوں بھاجڑ پئی، او ساری رات مر گئے، ٹر گئے. بارش پا دیتی، جدو بارش پئی تے ریت جڑی ہے او مٹی بن گئی، قدم جم گئے، ادھروں قدم اکھڑ گئے، پیر تلکن لگ پے. ساری رات انتظام کرتے رہے کی بنے گا، ادھر تے ریت تے انہاں دے قدم مسلماناں تے جم جان گے. تے لیکن ابو جہل نوں سراقہ دی شکل دے اندر شیطان ملدا ہے، آندا ہے ابو جہلا جانا نہیں، ہن تیرے ٹھائے محمد تے محمد دے ساتھی چڑھے نے، اے بچ کے نہ جان. لیکن اینوں کی پتا سی جدے نال رب ہوئے او دا جگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکدا. او آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے انہوں دریا بھی نہیں ڈوب دے، جدا ہاتھ خدا نے پھڑیا ہوئے. خنجر پاویں 10 لگن پاویں لکھ لگن، مردا نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے. دیکھ لے میرے لاہوریوں گل سننے والی ہے، ادھر اونگ آؤندی ہے، بارش پہ جاندی ہے، زمین ادھر پکی ہو جاندی ہے، ریت جم جاندی ہے. تے اللہ فرماندے نے بارش کیوں پائی؟ پانی دی قلت دور ہو گئی تاکہ صحابہ وضو بھی کر لین، صحابہ اپنے چہرے بھی دھو لین، صحابہ پانی پی بھی لین. فرمایا ما لیطہرکم ویذھب عنکم رجس الشیطان، اسی شیطان دی پلیتی نو بارش پا کے دھو دیتا ہے تے نبی دے یاراں چوں دشمناں دا خوف کٹ دیتا ہے، انہاں دے دلاں چ نبی دے یاراں دا خوف پا دیتا ہے. ادھر رات نگرانی آئیاں، ادھر سکون نہ ستے. تے آقا علیہ السلام دعا کر میدان سجدہ بدر دا اللہ اللہ، ادھر 1000 دا لشکر، ادھر 313 ہتھاں تے سوٹیاں پھڑیاں نے. کسے کو تلوار ہے تے ڈھال کوئی نہیں بچن واسطے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسرا ہوندے نے میدان بدر دا، کافراں دے 3 کمانڈر ہوندے نے، سامنے ہوندے نے اللہ اکبر کبیرہ، ایک عتبہ، ایک ربیعہ، ایک شیبہ، یہ 3 کافراں دے سردار ہوندے نے، سامنے ہوندے نے. انہاں دے مقابلے چ حضرت عوف نکلدے نے، معوذ نکلدے نے، عبداللہ بن رواحہ نکلدے نے. یہ 3 صحابی انصاری نے، آندے نے نہیں یہ تے مدینے دے انصاری نے، اسی محمد انہاں نال نہیں لڑنا، اسی تے تیرے قریشیاں نال لڑنا چاہنے ہاں جڑے مکے دے مہاجر نے، ساڈے مقابلے چو لے کے آ، اسی انہاں نال لڑنا اپنی توہین سمجھنے ہاں. جگاں دے پیر فرماندے نے این علی، میرا علی کتے وے، میرا چاچا امیر حمزہ کتے وے، میرا عبید اللہ بن حارث کتے وے. تین ہی میرے پیغمبر دے شیر نکلتے ہیں، ادھروں 3 کافران دے سرگنے نے. میرے حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل جڑا آیا انہوں جہنم واصل کر دیتا ہے. علی نے تلوار ماری ہے، سر قلم کر کے رکھ دیتا ہے. عبید اللہ حارث نے اپنے مقابلے دے اندر جڑا کافران دا کمانڈر تے آوندا ہے، وہ کافران دا چودھری آوندا ہے، وہ بھی جہنم پہنچا دیتا ہے. 70 قیدی بنا لے نے، 70 مارے گئے نے. تے نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نو تسلی دے رہے نے. تسلی کی ہے؟ ادھروں نبی دے صحابہ لڑ دینے پہ، پہلو 1000 لشکر آیا، فرشتے آندا سونے آگرے تھوڑے نے تے پھر سن لو. فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ھذا یمددکم ربکم. اللہ فرماتے ہیں بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. سونیا 1000 تھوڑا 3000 اور آ گئی.
5000 होर आ गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने, आका फरमाते ने मेरे सहाबियो, हाजा जिब्रील आखे जुट पे रास फरस ही अलैहि अदातुल हरब, सामने जिब्रील खड़ा अपने कोड़े दा सर फड़ के, ते जिब्रील ने अदाते हरबो साहब अपने जिस्म ते मुसल्ला कीते ने। आ जिब्रील सामने खड़ा ते थोड़ी मदद वास्ते आया। मैं कुर्बान जावा 8000 फरिश्ता 9000 आया। 9000 फरिश्ता बोलन भेजन तो बाद आवाज आती है महबूबा परेशान ना होई, अन्नी माकुम, मैं रब भी थोड़े नाल आ। मैं कुर्बान जावा नबी दे सहाबा तो ये 70,000 कैदी बना ले। 3 दिन आका बदर दे अंदर रहे ने, आका कोई रोके ना आए तो आख्या सी कि इस्लाम कबूल कर लो, तो आख्या सी लात गलात दे उसदा की इबादत इस हकीकत है सुने सुनते रहे। फरमाया इस वक्त अल्लाह इन्हां सुना रहा है। सुभान अल्लाह। ते बदरियां ने फिर रब नूं प्यार किना है, अल्लाह आसमाने दुनिया ते थले आ गया। फरमाया बदरिया ए मालू बिमाशे तुम कद गफरतु लकुम, आज तो बाद तुसी अमल जिवें दा भी करोगे मैं तुहाडे नाल पक्की जन्नत अलाट कर दी थी। 3 दिन मेरे आका रहिंदे ने, मेरे पैगंबर ने कैदी बना ले। 3 दिनों तो बाद नबी दे सहाबा ते आका अलैहिस्सलाम लैके चलते ने। ये बदर चो निकले ने मदीने की तरफ। रस्ते के अंदर जाके जगह से पड़ाव डालिया ते नजर फिर हारस है जिहदे कोल काफरां दा झंडा सी बदर के मैदान च। इधर झंडा किदा और लाहौरियो सुन लो, इधर जड़ा झंडा मुसलमानों के कोल है मियां शाह दे सदीका दे दुपट्टे का झंडा है। अम्मी आयशा दे दुपट्टे का झंडा सहाबा ने बनाया। अम्मा तेनू मैं केड़ी केड़ी अजमत नू सलाम पेश करा। आका फरमाते ने नजर बिन हारिस दा सिर कलम कर दियो, एदा सर कलम कर दिता जाता है। थोड़े जे आका अगे जाते ने ते फरमाया उकबा बिन अबी मुईत इन्हां कैदियां दे अंदर फरमाया दा भी सिर ला दियो। जदों मैं सजदे च पैना सा ए मक्के दे विचों ऊठां दियां गंदियां ओजरियां मेरी कमर ते लिया के रखदा सी। इहदे पलीन कदम मदीने च नहीं लगने चाहिए। तेनू हजरत अली ने तलवार मारी है, सिर कलम कर दिता है। मदीने च पहुंचते ने, अगों लोग इस्तकबाल करने वास्ते निकलते हैं ते नबी दी बेटी अल्लाह अकबर रुकैया उस्मान दी बीवी है। मेरे नबी दे जान तो बाद फौत हो जाती है। आका उस्मान को मदीने च छड्ड के आए अपनी बीवी ते मेरी बेटी दियां तीमारदारियां कर। जदों बदर फतह होएगा मालिक दी मचो उस्मान तेनू बराबर दा हिस्सा मिल जाएगा। ए बेटी रात तकदी बात दा अल्लाह को चली गई है। देखो लोग इस्तकबाल करने वास्ते निकलते रहे तो मेरे नबी सज्जे वेंदे ने, कभी खब्बे वेंदे ने, कभी सामने वेंदे ने। अपनी बेटी रुकैया नजर नहीं आ रही ते हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल एक सहाबी खड़ा है। महबूब जी जिन्नू तुसी देख रहे हो तुहाडी बेटी ते तुहाडा रात तकदी रब नू लब्बैक कह चुकी है। आका कब्रिस्तान च जांदे ने, हजरत उस्मान भी जांदे ने। मेरा उस्मान चीखा मार मार के रोंदा है, अल्लाह मैं अपनी रुकैया ते राजी हां, तू ही मेरी रुकैया ते राजी हो जा। हजरत उस्मान रोंदे ने, नबी ने फड़ के सीने न लाया, ओए उस्मान क्यों रोना है? सोनिया जिदा रिश्ता ते नाता मुहम्मद दी जात नालों कट जाए ओदा बाकी दुनिया ते की रहिंदा है। ते इधरों मेरे पैगंबर ने उस्मान नू जुदा नहीं कीता, जिबरील फिर आ गए। महबूबा उस्मान नू खुशखबरी दे दे, असीं उम्मे कुलसूम दा निकाह भी उस्मान ने कर दिता। इन्हां कैदियां च नबी दा चाचा सक्का अब्बास भी है। इन्हां कैदियां दे अंदर अबुल आस नबी दा दमाद भी है। इन्हां कैदियां च मेरे नबी दा पतरेड़ भी है, अब्बास दा भतीजा भी है। बेड़ियां मुश्कां बनियां ने ते रात का टाइम है ते मेरे नबी अलैहि सलाम पासे मारते हैं। एक सहाबी आंदा महबूब जी सौंदे नहीं, फरमाया
نہ کئی دیاں مشکاں ڈلیاں کر دے ہو مینوں انہاں دیاں چیخاں نہیں سون دیندیاں آقا فرماتے ہیں انہوں کی کرنا چاہیے ابو بکر آندے نے سونیا انہاں کو تسی فدیہ لے لو تے انہاں نوں چھڈ دیو صحابہ نو پوچھیا حضرت عمر آندے نے محبوب جی نہیں میرے رشتہ دار مینوں دے دیو ابو بکر نو دے دیو عثمان نو دے دیو سر انہاں دے ہون گے تلواراں ساڈیاں ہون گیاں میں قربان جاواں آقا فرماندے نے چاچا عباس 18,000 درہم اپنا دے تے 12,000 اپنے بھتیجے دا دے لیا 30,000 درہم پھر چھڈا تینوں 1 روپیہ بھی معاف نہیں کرنا تے چاچا عباس آندا محمد تینوں پتہ ہے میرے کو 30,000 ہوئے تو اور کی چاہیے میرے کو تو 30,000 ہے ہی کوئی نہیں تے آقا فرماندے نے چاچا وہ میری چاچی ام فضل نو کہہ گیا ہے پوڑیاں دے تھلے میں مٹکا لپیا ہی تے اودے وچ پیسے نے تے نال بدر چ چلا ضرورت پے اودے چوں کڈ لئی چاچا پریشان ہو گیا چاچا عباس آندا محمد اج مینوں پتہ لگا تیری سچائی وچ کوئی شک نہیں چاچا عباس جماعت ابو العاص ادھروں زینب نو مکے چ پتہ چلتا ہے کہ میرا سر دا سائیں میرا سرتاج ابو العاص نبی نے میرے ابو نے گرفتار کر لیا ہے میرے پیغمبر دی قید دے اندر ہے تے حضرت زینب اپنا ہار دے کے ایک بندے نو بھیج دیا نے جا مدینے دے اندر ہار لے جا میرے ابو نو کئی ہار رکھ لو تے ابو العاص نو چھڑ دیو اے ہار لے کے مسجد نبوی چاہندا ہے تے میرے نبی نے اس طرح کر کے ہار ویکھیا تے نبی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے او ہار اما خدیجہ الکبریٰ دا سی اونے زینب نو دتا سی اج خدیجہ یاد آ گئی نبی دیاں ہچکیاں بج گئیاں آقا فرماندے نے او میرے صحابیو مینوں دسو تے صحیح نا میں زینب دا ہار رکھ لاں کہ ابو العاص نو چھڑ دیاں تے محبوب جی بیٹی تھوڑی ہے بہن ساڈی ہے بہنا کو لئی دا نہیں بہنا نو دئی دا تو بیٹیاں دے حق مارنا بیٹیاں دیا پراپرٹیاں دے قبضے کرنا ساری جائیداد پترا نو دینا نمازاں بھی پڑھنا حج بھی کرنا زکاتاں بھی دینا روزے بھی رکھنا تے جائیداد تقسیم کرن دی واری ہوندی ہے ظالما ساری بچیاں نو چک کے دے دینا یاد رکھ قیامت دا دن ہوئے گا تیرا گریبان ہوئے گا تیری بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا میرے بھائی جدا حصہ اللہ مقرر کرے کو مار سکتا آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے زید ابو العاص دے نال چلا جا تے میری بیٹی زینب نو مکے چو لے کے مدینے چاہ ابو العاص میں تینوں چھڑ دینا ہار بھی لے جا تے میری بیٹی زینب نو مکے و مدینے بھیج دویں ابو العاص جاندا ہے نبی دے 2 صحابی جاندے نے مکے تو باہر ہی رہندے نے اے بی بی زینب نو تیار کردا ہے اونٹنی تے بٹھاندا ہے مکے تو باہر چھڈ آوندا ہے نبی دے 2 صحابی اگے اگے نے زینب دی سواری پیچھے نے اگے تھوڑا جہا جاندیاں نے ایک مکے دا کافر ہے حمار بن اسود دا نام ہے انہیں ویکھیا محمد دی بیٹی جا رہی ہے اے دے ابے نے ساڈے بڑے بڑے سردار بدر دے میدان چ مارے نے اج ہو سکے میرے کو بچ کے نہ جائے اے ہوندا تے بی بی زینب دے پیٹ دے اندر نیزہ ماردا ہے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا حمل ثابت ہو جاندا ہے تے اپنے کپڑے دے نال اپنے پیٹ نو بن لیندیاں نے نبی دے صحابہ نو مدینے وچ پہنچاندے نے حجرہ عائشہ وچ لٹایا جاندا ہے اپنی بیٹی نو میرے نبی نے خون چ لت پت ویکھیا تے میرے نبی دیاں ڈیکاں نکل جاندیاں نے او لوگوں تیاں دے صدمے ماپیاں کو برداشت نہیں ہوندے بیٹیاں دے صدمے ماپیاں دے کولوں برداشت میں تے کہیں نہ ہونا جدی دھی دکھی او دا جیوندا ہی ماں باپ مر جاندا میرے نبی دی رو رو کے تاری در ہو جاندی ہے آندے نا مکے والیو میں تھانو دکھ تے کوئی نہیں دیتا مکے والیو میں تھوڑے حق تے ڈاکا تے نہیں ماریا مکے والیو میں تھانو تکلیفاں تے نہیں دتیاں جنہیں دکھ تساں دیتے نے انہاں دا شمار کوئی نہیں لیکن اے تساں میری بیٹی تے ظلم کیسا کیتا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو اے باہر بیت اللہ دی دیوار نہ وی چمڑیا نظر آ جائے تسی اونوں معاف نہیں کرنا
हिबार नूं पता लगदा मेरे कतल दे ऐलान हो गए ने, छुपदा छुपांदा मदीने आ जांदा, मदीने पहुंचदा ते नबी अलैहिस्सलाम को ट्रैक किया। आका फरमाते ने कौन है, कितों आया भाई? कह जी मैं ही बात। उमर ने तलवार में आंख करी, सोने तुसी मेरे कतल दे ऐलान कीते ने, दिल करते ही माफ कर दे, दिल करते ही कतल कर दे। ते आका फरमाते ने ओए हिबार जा, चला जा, तेनू मैं अपनी बेटी दा कतल माफ कर छड्या। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आइए जरा गौर कीजिए, एक नबी दा सहाबी है, ये भी कैद है मक्के दा, उमैर बिन वहब एदा बेटा भी कैद है। उमैर बिन वहब जेड़ा है एक काफरां दा बहुत बड़ा चौधरी है। उमैर बिन वहब दा बेटा मदीने च कैद है ते एदा एक बेली है, काफरां दा बहुत बड़ा रईस है सफवान। ते मक्के तो बाहर ना पहाड़ां दे विच बैठ के ना ते आपस में मशवरा कर लैंदे ने। सफवान उमैर आंदा है, अगर मैं मेरा कुनबा कबीला ना होंदा जिन्ना को मुहम्मद ने सानू तंग कर छड़िया, मैं छड़ना नहीं। मैं कहना अगर मैं जाके मारिया, जे मैं मर गया तो मेरे कबीले का की बनेगा? सफवान आंदा है तू मुहम्मद नू कतल कर, तेरा कर्जा भी ला दियागा ते सारी जिंदगी तेरे बच्चों नू खर्चा भी दियागा। इन्हें जो इन्नी गल सुनी कहंदा ठीक है। कहंदा उमार इथे कसमा उठावीए, दूजे दी गल तीजे ताई ना सुनावीए। लै लइए बदला मुहम्मद, लै लइए बदला उमर, खुशी दी हटावीए। मक्के दी पबलक वेखी खुशियां मनावदी, जो मदीने वाले अहमद सुल्तान दी। ते कहंदा की है राती राती ओ तेज करदा अपनी तलवार नू, जहर दी पान देवे खूनी हथियार नू। मारन ए चलिया सोने नबी सरदार नू, रब ते जिम्मे राखी जिस दी जान दी, जो मदीने वाले अहमद सुल्तान दी। चलिया ये जाके ना मस्जिद नबी के बाहर ऊंट बने, जब ऊंट नहीं बनिया ना ऊंट नो तो वो बिड़बड़ाया, तो सिहाबा अंदर आंदे ने सुनिया उमैर आ गया जी। हजरत उमर जल्दी ना बाहर निकले, जाके ना बीवी को फड़ लिया, तेरी तलवार खोले, तलवार खो के उसको पीछा फड़ के ना चले आगे नबी इस्लाम के कोल बाहर। आका फरमांदे ने उमैर किवें आए? सोनिया मैं भी लैन आना सी, मैं अपने बेटे को मिलना है। ते फरमाया तलवार क्यों फड़ी है? कहंदा महबूब जी अगे थोड़ियां तलवारां की गुजार सकती, साडियां तलवारां अगे की कर सकती। फरमाया उमैर पहाड़ां च बह के रात के टाइम तू ते सफवान ने मेरे कतल के मनसूबे बनाए ने, ते इत्थे आ गया मैं बेटे को मिलना है। उमैर कहंदा महबूब इस गल का मैनू पता ही है, सफवान को पता, तुहानू किवें पता लग गया? फरमाया तुसीं मीटिंग पे करते हो, जबरील ने मैनू उस वक्त ही दस छड़िया। अल्लाह इन्हां बेईमाना जिहड़े काफिर ने ना, इन्हां दी आकल नहीं चलती। जिवें अबू जहल सी ना ते बदर के मैदान च पिया कटिया फटिया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद गए ते जाके ना उसकी छाती से चढ़ गए। आंदा अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल दी बकरियां चारते थे, कद छोटा जिहा निक्कियां निक्कियां पिंडनियां ते अबू जहल आंदा ओए अब्दुल्ला सुना की बनिया ही? फरमाया तेरे 70 काफिर मारे गए, बाकी कैदी हो गए। अगली गल करो ते हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद छाती से बह के ना तेरी धौन लगे ने नाम आंदा की लगे करना?
اے تیری دھون لگا لانا آندا پھر گل سن لے ذرا رگڑ کے لائی جدو دھون پئی ہوئے گی نا پتہ لگے گا بھی کہ چودھری دھون پئی مار کیا آقا فرماتے نے موسیٰ دا فرعون جڑا سی مرن لگے اور عقل ٹوٹ گئی لیکن جڑا میرا فرعون ہے نا میری امت دا وہ مرن لگے اور عقل نہیں ٹوٹ گئی عقل نہیں جاندی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو گرفتار کر لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول کچھ لوہے دیاں سرانے امیہ عبد الرحمن سٹ دے لویا کی کرنے منو تے میرے بیٹے کو گرفتار کر منو امان دے میں تینوں سرخ رنگ دیاں اونٹنیاں دیاں گا. امیہ نو گرفتار کر لیا. عبد الرحمن بن عوف نظر پہ گئی بلال دی. جب بلال دی نظر پائی بلال دوڑے فرمایا عبد الرحمن اینو بڑا ہر جائے اینو چھڑ دے امیہ اینو باج نہیں چھڑنا. کہنے نانا بلال میں اینو امان دیتی ہے میں اینو گرفتار کیتا ہے. تے بلال کی آندے نے ویکھ بلال دوروں پیا للکار دا اج آ گیا دشمن قابو نبی سردار دا نالے دشمن وڈائے رب جبار دا میں دوزخ پہنچاواں اے دے تائیں کہندا بلال اینو میں نہیں چھڈدا تینو اے مال دا لالچ تا دشمن ہے رب دا جے ہندوں غلام پھر پتا تینو لگدا. اللہ اکبر کبیرہ. تے آندے کی نے بلال آندے نے عبد الرحمن بن عوف نو عبد الرحمن تینو پتا نہیں اس بدکار دا میں پڑھدا سی کلمہ مینو چابک سی ماردا تتیاں ریتاں اُتے نالے لتاڑ دا کہندا بتا پوج نہیں تے چھٹو نائی. بلال نے نا اگے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف امیہ کے کتے کہتے حضرت بلال یا تیری مہربانی ہے منو لال اٹھیے تے تو نہ دے. بلال نے نا تھلے ہوئی ماری سیدھی تلوار امیہ وکھی. حضرت عبد الرحمن چڑھ کے پیچھے ہو گئے. بہرحال میرے بھائیو یہ ہے میدان بدر جدا واقعہ اس احباب دے سامنے بیان کیتا ہے. اللہ نبی تے نبی دے ساتھیاں دیاں قبراں نو اللہ اپنے نور نہ منور فرمائے.